बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें रब कायनात के लिए जो तमाम जहानों का मालिक, खालिक और रज़ाक है, और बेहिसाब बेशुमार दरूद पाक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अच्छा सर, ये मेरी वीडियो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी टिकटॉक पे, उससे मुतल्लिक है। उस वीडियो में एक शख्स को मैंने रोका था, उसका चलान करने लगा था कि उस शख्स ने अपना तारुफ बात और सैयद कराया। और यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से महफूज रखे। जो शख्स अपना तारुफ बात और सैयद करवाता है, मैं उसको वार्निंग देता हूँ, कभी उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई अगर उसने छोटा मोटा वायलेशन किया हुआ है या चलान नहीं करता। क्योंकि हम उस समय आपकी भी यही सोच होगी कि आले सादात के हम नौकर हैं, खादम हैं, और हमारे ईमान की तकमील उस वक्त तक नहीं होती जब तक अहले बैत हमें अपने वालिदैन, अपने बच्चों, माल, बीवी और तमाम चीज़ों से बढ़कर प्यारे ना हो जाए। अब एक भाई ने इस वीडियो पे कमेंट किया था। उन भाई की सोच अपने मुताबिक ठीक होगी, क्योंकि आज से काफ़ी अर्सा पहले मेरी भी यही सोच थी कि लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। उस भाई ने जो कमेंट किया था वो कमेंट भी आप नीचे स्क्रीन पर भी पढ़ लें। उन्होंने कहा था, जी आप पहले कंफर्म कर लिया करें कि ये आले रसूल हैं या नहीं, उसके बाद इनको माफ़ी दिया करें। उनके कहने का मतलब ये था। देखिए प्यारे भाई, आज से काफ़ी अर्सा पहले मेरी सोच भी आपकी तरह की थी। मैं आपको कोई क्रिटिसाइज या आप पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी सोच भी काफ़ी अर्सा पहले यही थी, आपसे मिलती जुलती। मैंने एक वाक़या पढ़ा था तारीख़ के मुताबिक कि एक बेवा खातून थी आले रसूल ख़ानदान से, जिन्होंने अपने 3 बच्चों, 2 बेटियां गालबन, एक बेटा था, उनके साथ पनाह ली हुई थी शहर के साथ किसी वैराने में। क्योंकि औरत बापर्दा थी, उनके मियाँ फौत हो गए थे 2-4 दिन पहले, तो वो घर से कमाने के लिए बाहर नहीं निकल सकती थी पर्दादार होने की वजह से। तो 2-3 दिन उन्होंने गुजारे, जो घर में राशन था वो ख़त्म हो गया। जब घर में नौबत फाकों तक पहुंची तो वो अमीर शहर के पास अपने बच्चों के साथ गई। और अमीर शहर मुसलमान था, क्योंकि शहर भी मुसलमानों का था। तो उन्होंने अमीर शहर को कहा कि मैं आले रसूल हूँ, सादात ख़ानदान से हूँ, बापर्दा हूँ, मेरे मियाँ फौत हो चुके हैं, मेरी मदद कीजिए। तो अमीर शहर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप आले रसूल हैं, आप सैयद ख़ानदान से हैं। ये अमीर शहर की बदबख्ती थी, बदनसीबी थी। उसने उस बीबी साहबा को अपने घर से ठुकरा दिया, बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि कोई सबूत ले आओ, कुछ अजरा नसब जिसमें यह सबूत मिल सके कि आप आले रसूल ख़ानदान से हो। वो औरत बेचारी परेशान होकर रोती हुई उसी शहर में एक राहिब, जो ईसाइयों का मजहबी पेशवा होता है, वो भी रहता था, उसके चर्च गई और उसे जाकर बताया कि मैं आले रसूल से हूँ, सैयद ख़ानदान से हूँ। यकीन कीजिए, मजहबी पेशवा जो ईसाइयों का राहिब होता है, वो ये सुनकर इंतहाई न्याज़मंदी और आजी से हाथ बांध के आगे खड़ा हो गया और उसने कहा कि बीबी साहबा, ये तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि दो जहान के सरदार हैं और आखिरी नबी हैं, उनकी बेटी मेरे पास आई है मेहमान बनने के लिए या मुझसे मदद मांगने के लिए। आप चलें मेरे साथ मेरे घर अपने बच्चों को लेकर। बीबी साहबा उनके साथ रवाना हो गई, क्योंकि मेरे शहर में तो ठुकरा दिया था। जब बीबी साहबा उनके घर पहुंची तो उस राहिब ने अपने बीवी बच्चों को बुलाया और कहा कि ये हमारी मेहमान हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ या किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। इन्हें अच्छा बिस्तर, अच्छा कमरा और अच्छा खाना दो। ये जब तक चाहें मेरे घर रहेंगी और मेहमान हैं। और मुझे बीवी को सख्ती से कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत मसूल ना हो। बीवी ने भी मियाँ की हिदायत पर अमल करते हुए एक अच्छा प्यारा सा कमरा, अच्छे बिस्तर लगा दिए और अच्छा खाना उनके लिए तैयार किया। और राहिब ने हाथ बांध कर कहा कि बीबी साहबा, आप जितने दिन रहना चाहें रह सकती हैं, आप मेरी मेहमान हैं। मेरी खुशनसीबी है कि दो जहान के सरदार रहमतुल आलमीन की बेटी मेरे घर में मेहमान बनकर आई हैं, यानी उनके ख़ानदान से। अब दिन गुजर गया, रात हुई। रात को अमीर शहर ख्वाब देखता है कि मैदान हशर लगा हुआ है और तमाम मुसलमान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बख्शिश के लिए जा रहे हैं कि हमारी सिफारिश कर दें अल्लाह पाक को और हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। हर बंदा जा रहा था, हर बंदे को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाज रहे थे और अल्लाह पाक के यहाँ सिफारिश कर रहे थे कि मेरा उम्मती है, मेहरबानी कीजिए। अब उस अमीर शहर की बारी आई तो जैसे ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा
تو اس نے کہا جناب میں آپ کا امتی ہوں، قربان جاؤں آپ پہ، تو مہربانی کیجئے میری بھی سفارش کر دیجئے، میں گناہ گار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس امیر شہر سے اپنا چہرہ دوسری سائڈ پہ کر لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے التجا کی کہ قربان جاؤں، میرے بچے آپ پہ قربان جائیں، مہربانی کیجئے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرے امتی ہو؟ جاؤ پہلے کوئی ثبوت لے آؤ۔ وہ شخص رونے لگا کہ مہربانی کیجئے، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میرے پاس یہی ثبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی آج تمہارے پاس آئی تھی مدد کے لیے، تم نے اسے کیا کہا تھا کہ ثبوت لے آؤ، اب تم بھی جاؤ ثبوت لے آؤ۔ اس کے فوراً بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کر لیا۔ اس کے بعد وہ شخص جیسے ہی صبح ہوئی امیر شہر فوراً شہر میں نکلا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ وہ بی بی جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ ادھر پھر رہی تھیں، با پردہ تھی، کسی نے ان کو دیکھا ہو۔ پتہ کرتے کرتے اسے آخرکار پتہ مل گیا کہ وہ راہب کے گھر مہمان بنی ہوئی ہیں اور وہیں رہ رہی ہیں۔ فوراً راہب کے پاس پہنچا اور انہیں کہا کہ وہ جو بی بی آپ کے پاس آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے ان سے ملوایا جائے اور میں ان کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، میں امیر شہر ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ خواب آپ نے اکیلے نہیں دیکھا، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ میری مہمان ہیں اور ادھر ہی رہیں گی، کیونکہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اس راہب نے بتایا کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اس کی مہمان نوازی کی۔ تو راہب نے کہا میں اسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے کلمہ پڑھا اور اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھایا اور ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں، اب چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ اس واقعے سے، جو تاریخی واقعہ ہے، یہ میں نے مستند کسی کتاب سے پڑھا تھا، تو آپ کو بھی کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا، چاہے وہ آل رسول ہوں یا نہ ہوں۔ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں سردار کا، فلاں وڈیرے کا، یا فلاں ایس ایس پی صاحب کا، یا فلاں گیسٹڈ آفیسر کا رشتہ دار ہوں یا اس کے خاندان سے ہوں، یقین کریں ہم فوراً اس کا کام کرتے ہیں، اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور جس نے آپ کے خاندان کا نام لیا ہو، کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ ناراضگی معاف، میرا مقصد آپ کو تنقید کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھانا ہے۔ امید ہے میرے باقی بھائی بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، بڑی مہربانی۔